आपनଙ୍କୁ बहुत बहुत स्वागत करुछि। आज आमे बनैबा पणस कठा तरकारी। एटा प्रस्तुत करिबा एक बहुत सहज। पणस कठा तरकारी की आपण भात, रुटी, चपाती एवं पूरी सहित खाई परिबे। एटा खाइबा को बहुत टेस्टी लागि थाए। जदि आपण आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब करिवा को भूलिबे। आज आसतु आमे पणस कठा तरकारी प्रस्तुत करिबा। मु गोटे पणस नेइछि, कंचा पणस नेइछि, काहेकि ना पाचिला पणस तरकारी कले तार मीठा मीठा लगे एवं स्वाद कमी जाए। सेति पय मु कंचा पणस गोटे काटी के रखिछि। सेति पय मु नेइछि धनिया पाउडर गोटे चामच, जीरा पाउडर गोटे चामच, दुईटा छोट अळैच, गरम मसाला, लूण, टमाटो प्यूरी, दुईटा छोट पियाज ताकू मु ग्राइंडिंग करिकी रखिछि। दुईटा छोट पियाज एई भली भाबरे ताकू मु काटिकी रखिछि। लंका गुंड गोटे चामच, काश्मीर मिर्च मु नेइति, तेजपत्र, जीरा गोटे चामच, हळदी गोटे चामच, धनिया पत्र। तेबे चलंतु आमे पणस कठा तरकारी किपरि करा जाय प्रस्तुत करिबा। पणस कठा तरकारी रांधिबा पई चलंतु आमे प्रथमे गैस रे गोटे कढ़ाई बसैबा। कढ़ाई गरम होला परे आमे सेतिरे तेल पकेइबा। कढ़ाई वर्तमान ताती गलानी। चलंतु सेतिरे हाफ कप तेल पकेइबा। पणस कठारे काहेकि ना टिके बेसी तेल लागे। कढ़ाई वर्तमान गरम हो गलानी। तेल मध्य भल भाबरे ताती गलानी। चलंतु कटा होइतिबा पणस गुड़िक सेतिरे पकेइबा एवं भाजिबा। पणस को आमे लाइट गोल्डन कलर होला पर्यंत भाजिबा। पणस वर्तमान आमर लाइट गोल्डन कलर भाजी होई गलानी। चलंतु आमे गैस को बंद कर देबा। पणस कटा रांधिबा पई चलंतु प्रेशर कुकर गैस रे बसैबा एवं गैस को ऑन करबा। पणस कटा सिजिबा को टाइम लगे। आपण चाहिए कड़ाई रे किबा अलगा पात्र रे करि परिबे, किंतु प्रेशर कुकर रे देई देले टिके शीघ्र होई जाय। प्रेशर कुकर वर्तमान भल भाबरे ताती गलानी। चलंतु सेतिरे हाफ कप तेल पकेइबा। तेल वर्तमान ताती गलानी। चलंतु सेतिरे कलर आसीबा पई अल्प टिके चीनी पकेइबा। तापरे चलंतु जीरा पकेइबा। तापरे लंका गुंड पकेइबा। तापरे हळदी गुंड पकेइबा। कटा होइतिबा पियाज को पकेइबा। पियाज को लाइट ब्राउन कलर होला पर्यंत आमे
ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ହେଇଥିବା ତାକୁ ପକେଇବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳେଇ ଦଉଥିବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଜଳିଯିବ। ମସଲା ଜଳିଗଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଜମା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପାଉଡର, ଏବଂ ଜିରା ପାଉଡର ଏବଂ ଛୋଟ ଅଳେଇଚ 2ଟା, ଅଧା ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା, ଆଉ ଅଧା ରଖିଥିବା ତରକାରୀ ହିସାବରେ ପକେଇବା ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକେଇବା। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପଣସ କଟା ହେଇଥିବା ପଣସ ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ମଟନ ତରକାରୀ କରି ରାନ୍ଧିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଣସ ଗୁଡାକ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଆପଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକରର ଢାଙ୍କଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସକୁ ହାଇରେ ରଖିଦେବା। 1 ହୁଇସିଲ୍ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଆଉ 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ପ୍ରେସର କୁକର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ଢାଙ୍କଣା କାଢ଼ିବା। ପଣସ କଟା ସିଝି ଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ କଲରଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅଧା ଗରମ ମସଲା ଥିବା ସେଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକେଇବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମ ପଣସ କଟା ତରକାରୀ ମଟନ ତରକାରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଣସ କଟା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା।